नमस्कार, हांव देवरिटा क्वाड्रूस, आरजीपी विमन्स विंग प्रेसिडेंट. कालच्या दिसा एक गिरांकी न्यूज आयकपा आयलो आनी तो म्हणल्यार डेकॉयटी एक दोतरागेल्या घरांत गणेशपुरी हे म्हापशा हांगा. सो ह्या गांवांत एक भिरांकूळ डेकॉयटी जाली आनी ते घरांत एक 80 वर्साचे जाणटी बायले पासून तेमी बांदून दवरले. सो हे एक काळजा धोको दिवपाची खबर. जाल्यार जेन्ना डेप्युटी स्पीकर आनी MLA म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जोशुआ डिसोजान बायट दिली की नाव क्रायम्स आर बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल. सो तो आमकां गोंयकारांक सांगपाक सोदता, म्हाका दिसता की आतां तुमी तयार जावा, हें जायत रावतलें आनी आमी आतबारले, लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल अशें म्हूण तो आमकां सांगपाक दिसता. अशें म्हाका दिसलें जेन्ना तेणें हो बायट दिलो प्रेसाक. तेच भायर तो म्हणटा की ही क्रायम लोकल्सान करूंक आदारना, ती क्रायम नॉर्थ इंडियन्सांनी. सो तो इतलो तेका खबर आहा की ती कोण कमीट केली ती. जाल्यार हांव तेका मागता जाता ते फास्ट तेणें एक बेगीनूच स्टेप घेवची, जावं पुलिसांक हेल्प करपाक, हांकां बेगीनूच धरून हाडपाक. आनी तो आनीक सांगता की आपणाचे इतले शेजऱ्याक क्रायम जाली. सो तो तेजेर आमकां कळटा की हिंगा कितें तरी फेलियर आसा. उगड सांगना तो, पूण दिसता तेगे स्टेटमेंटा वरवीं. तेच भायर CM आनी होम मिनिस्टर प्रमोद सावंतांनी सांगले प्रेसाक की द कल्प्रिट्स विल बी कॉट 100%. सो ताणें पर्सेंटेज दिली आनी आमी रावता ही पर्सेंटेज बेगीनूच बेगीन तेणें पाडपाची. आनीक एक सांगलें तेणें की नाकबंदी एंड पुलीस पेट्रोलिंग वाडयतलो म्हणून. सो हेज्या फुडें पुलीस पेट्रोलिंग व नाकबंदी कमी आसली काय जाल्यार हांव CM कडेन मागता की जाता ते बेगीन ही केस डेकॉयटी केस जी म्हापसा जाल्यार आनी तेजे भायर दोनापावल जाल्यार 6 म्हयने आदीं तेचे बेगीचे बेगीन तेणें जाता तितले आपणाचे एफर्ट्स घालून एक कारवाई स्टार्ट, एक पुलिसांक हेल्प करून जाता ते इन्स्ट्रक्शन्स दिवन तांकां बेगीनूच धरून तेंचेर चडांत चड फळेकांत पनिशमेंट तेमी घालचें. आनी आयच्या दिसा पासून एक चेडवा भुरग्याचेर किडनॅप जाला जुवारनगर बिल्ला हिंगा. सो हांव म्हणपाक सोदतां की CMचो मायग्रंट्सां मोग चड जाला काय आनी आमकां गोंयकारांक तो सेक्युरिटी एंड सेफ्टी दिवपाक सांडलो काय, तो फेल जाला काय आमकां सेक्युरिटी दिवपाक, कित्याक आमच्या गोंयकारांचेर ह्यो क्रायम्स वाडत आसा. जाल्यार ह्यो जात अगेन हांव मागतां की ही डेकॉयटी बरें जाल्या, ते कोणें कमीट केल्या तांकां बेगीचे बेगीन धरून हाडून एकदम फडेकान पनिशमेंट तांकां दिवचें. थँक्यू.